So, hello guys for today's video. So, manlaag taog tanggob. So, for today's video guys, before ana guys, ting duty pa ko, ming hapdir ako guys sa dayon. Tawag mo guning isa nga mukuyog daw mi og tanggob sa Makilaw. So, way pagduha-duha na nanghid sa amo, gisugtan for the go. So, fast forward, nagbiyahe namin mga 3 PM namin nagsugod og biyahe diha guys. So, bay-ubay pod mi isa ka badya, duha ka motor, pero ang isa ka motor walay angkas. So, fast forward, pagbiyahe na mo, mingabot na mi diri sa amo ang destinasyon nga among gianhian. So, pag anha na mo diha guys, nangaon mi, pag human na mo kaon, kay nangaon mi ag alimango og ulang guys. Dayon na may mga baboy, so syempre usay pilion, aw katong sudan nga murag sa dagat, para sa kanang sa gadagat gikan ba kay nag cravings satisfied. So pag man magkaon nag sorry mi diri, pero nami tulo ka bata ra jud giuban namo diha guys, kay mora may naigo, mora man puy nakauban. So si Isa og si Ethan og si Iya. So fast forward guys, pag suman mo suroy-suroy diri sa Tanggob, may uli ra gud pud dayon may pagkahapon guys, mga 6 na to or 5 ba dayon. Pag human nato, pag uli na mo ning hapit pud mi diri kadyo tag picture good, kay karon pa pud mi kaagi diri, ming hapit ra pud mi. So moro to guys, thank you for watching, bye.